Nakuha ni Umar. Abdo Sakor o Umar. Abdo Sakor, 10 seconds to shoot. Sa ilalim. Oh! Tinawagan. Uy! Illegal travel pala. Owen Billy. Oh! Umilag si Josel. Yun eh, Paul eh. Wala kasi. Omar. Wala si Capino. Simpas for 3. Masyadong malakas. Bucabreros. Binato na naman kay Arriba. Tarat. Wala. Omar. So Simpas. Tobias. Omar. Abdo Sakor. For 2. Sa post. Nakuha ni Simpas. 2 points. Pili. Tumito si Pili sa ilalim. Nakuha ni Umar. Oh, nakuha ni Guzman. Nabitawan. O yung Cabreros. Lumirenzo si Cabreros. Pinanggama si Dusil. Oh, talagang malakas yan si Pilo. Abdo Sakor. Lumirenzo. Uy! Hindi nakuha. Number 8. No Arriba, bebe. Arriba. Si Guzman tumira. Pasok ang tira. 4 against 2. Tambay Pugi. Pusing pass. Abdo Sakor. Nakuha ni Simpas. Oh! 3 seconds violation. Arriba. Mamadali. Tumita rin si Ripo. Points para kay Arriba. May TV din, di ganun din. Pasimpas. Arriba na naman, oh. Arriba, oh. Pasok ang tira. Tinadali sila sa paspring. Tobias. Pinasa kay number 8. Sinalik kay Tobias. Tumira. Wala. Arriba na naman. Oh! Pinasa sa iyo. Maganda na kayang gano'n. Umar, naipin. Umar. Oh! Tinawagan na naman 3 seconds. 8 against 2. Kapay Pugi. Arriba for 3. Pasok ang tira ni Arriba. 11 against 2. Pass. May tawag. Time out. Head office. Josel ang tinawagan. Ipili. Hindi ko ba nag-fake? Sa ilalim? Ito Josel? 2 points. Natitira ako. Tobias. Ada. Sa ilalim kay Saren. Wala. Pinalo ni Tobias. 2 points.
agad si Adam. Number 23. You committed your first personal foul. Adam. English yun. Dahil sige sa shoot. Hey! Wala. Tobias. Wala. Nakipili. Pili yung diretso. Arriba, tumira. Wala. Nakuha ni Simpas. Binato kay Tobias. Walang tao. Easy basket. Wala na, nabigay na. Diguma. For 3. 3 points para kay Diguma. Na kay Tobias. Last 35 seconds. Nakuha ni Omar. 2 points. Sikas na eh. Nakuha ni Sarin. Diretso si Sarin. Oh, tinawagan si Cabreros. Taiwan kayo? Sikas na naman. Sige na pala. Pasok. Ganda ng pulso ni Simpas ngayon. Pasok ang dalawa. Tinawagan si Tobias. First personal foul. First team foul. Head office. Arriba na naman. For 3. Wala. Nakuha. Binato kay Omar. Masyadong malakas. Sa kanya pa rin. 2 points para kay Omar. Nakuha ni Sarin. Simpas. Dito kay Tobias. 2 points. Tawan. Tim sikat susut. Hop. Bola red office. Diskarte. Kay Sarin. Dito ito si Sarin, no? 2 points para kay Sarin. Ipili. Diskarte. Arriba. Nag-pick. Wala. Naribaw ni Omar. Diretso si Omar, oh. Wala. Tira. Ito si Pili. Uy, si Guzman pala yun. Wala. Nakuha ni Sarin. Atko sa core. Nako. Hindi pinasa ni Omar. Illegal. To Ravel. Toy Pili. Iniskarte si Pili. Arriba na naman. Jusin sa ilalim. Nice 2 points kay Cabreros. Tobias. To Omar. Dumiretso. Wala. Sa kanya pa rin. Nice 2 points. Oy, Pili. Last 3 minutes. Pipili for 3. Wala. Uy, nagigipag-agawan si Cabreros, ah. Lakas tumalon eh. Isang dagkat. At sa core. Sa Simpas. Sa core. Wala. Nakuha ni Josel. Naipit. Uy, Pili. Diretso kaya? Dumiretso ka? Wala. Tapikan. O Cabreros, nag-pick. Nag-clear. 2 points. Grabe talaga ito si Cabreros. At sa core, Tobias. Pasok ang pangalawa.
Depensa ni Adam. Wala. And the first quarter. Second quarter. Allahu Akbar.
to shoot. Second personal foul, number 8. Five seconds to shoot. Five seconds to shoot. Warning for delaying the game, number 30.
second personal foul, first team foul, head office. 2 shots by Arriba. Para kay Tusel. Number 13, Omar. First personal foul, warning for penalty. 2 shots para kay Arriba. Simpa sa ilalim. Pasok. Epili. Napitawan, nakuha ni Omar. Diretso si Omar, umikot. Tutupias, pasok, partida. Igor ba? Tugomes, tumira. Pasok. Tupias. 3 minutes and 35. Rosales. Tobias. Oh. Tambay Pogi. Time out, Tambay Pogi, time out. 23 seconds para sa ating third quarter. Score 53 against 52. 1 point lead para sa head office. Epili. Diretso si Epili. Cabreros. Nag-fake, pinalik kay Pili. 10 seconds to shoot. Naagaw ni Tobias. Dito si Tobias. Nag-side step. Tumira, wala. Nakuha ni Gomez. Pinato kay Omar. Tobias. Tosare. Wala. Nakuha ni Cabreros. Arriba. Uy, nasa palpal. Illegal screening para kay Tusel. Number 32, Tusel.
Paul Umar, penalty. 2 shots para kay Gomez. Pasok ang una. Wala, malawa. Sa kanya pa rin. Nice, 2 points, Gomez. Ako, nakuha ni Pili. Tutusin. Mula ang inabot kay Alasan. Nakuha ni Arriba. Five kaya to shoot. Ang Umar. Dito si Umar. Tinawagan si Gomez. Wala ang unang tira ni Umar. Na-rebound ni Josil. Tinawagan si Tobias. Second personal foul, Tobias. Bell. Penalty na. Natapay pugi ka nakatingin eh. Mabawasan ang tawag mo niya, sigurado. Pumuli na yung employee number mo dyan. Kuha ni Saret. Tobias to Saret. Nice 2 points. 4 minutes 75. Pili. Tony Guma, for 3. Wala. Nakuha ni Alasan. Tobias. Naku, naagaw ni Gomez. Diretso. Tony Guma, naagaw ni Alasan. Simpas. Alasan. Wala. Agawan. Oh, illegal travel. Mula sa head office. 4 minutes and 14 seconds. Nakuha ni Luna. 4-3. Tapos na naman, nakasimpas. 4 seconds. Wala. Saan kayo, sir? 1.8 para sa movies. Pili. Diskarte. Diretso sa ilalim ng Cabreros. Arriba sa labas. 10 seconds to shoot. Tumira. Wala. Nakuha ni Simpas. Tuwag to sa core. So Umar. Diretso si Umar. Wala. Pinalo dito sa core. Wala. Nakuha ni Pili. Hoy! Cabreros, wala. Nakating, Cabreros na naman. Sa ilalim kay Pili, tumira. Wala ulit.
Ako na simpas. Ayaw bumaba eh. Rosarin, bakante. 2 points. To 130. So, Pili. Diretso. So, illegal travel. Up to Sakur. Simpas. Wala. Simpas pa rin. Basket count para kay Simpas. Sino tinawagan? Si Gomez. Warning for penalty. Bonus shot para kay Simpas. Pagkura na lang baga ba? Di ba ka? Punta na lang baga? Mark, short ba? Kinabigyan na lang short. Wala. So, arriba. Tony Guma. Masok. Nakasimpas. So, Tobias. Sinterso si Tobias. Teardrop, wala. Natapik kay Simpas. Tobias. Masok. 145. Cabreros. So, arriba. Tomera. Pasok. Sira. So, Saren, naagaw ni Cabreros. Tomera. Wala. Nakuha ni Gomez. Basket. So, Omar. So, Simpas. Tinawagan na naman si Gomez. Tatlong foul mo na yan. Penalty. Ako, kinapos na. Hoy! Hello, te. Ano, te? Ano yan, Rep? Wala, dito ako sa basketball. Warning number 10. Hindi ko alam kung... Hindi ko naman alam kung may alisin eh. Di ba may warning na ano na kanina? Hindi ko na ano eh, kasi dito sa camp ng Nesma, nilaban sila. Nakaipili. So, arriba. Pero ano te, ako sakaling Nabitawan, kayo, Cabreros? sa rin to eh. Sakali hapon na lang ako saan kayo. Up to Sakur. 30 minutes Score. away. 66 all. To Omar. Okay, Up to Sakur. thank you te. For June. Up to Saren. 2 points. 45 seconds. Ipili. To arriba. Arriba. Uy, nadulas dito. Illegal travel. Nayabu ang Milo. 34 seconds. Omar. Saarin sa ilalim, walang tao. Last 20 seconds. Pili. Arriba. For 3. Kapos ang tira. Last 10 seconds. 10 seconds. Peros. Uy, bumawi. Up to Sakur. Nako, pinasa sa kalaban. Cabreros, diretso. Bumawi na naman. Sino ba yung... Bakit na free throw? Sandali.
ref, sinong foul? Sinong foul? Ayusin nyo, tawag nyo. Simpas, warning for foul down. Side throw. Arriba, for 3. Wala. Nakuha ni Fernandez. Didiretso si Fernandez, oh. Naipit, Tony Guma. Oh! Oy, pili. Arriba na naman. Tony Guma. Wala. Nakitubyas. Simpas. Pagkas ako, walang tao. Nako, illegal travel pa. Hindi pa nag-dribble. Ipili. Oh! Illegal travel! Traveling yun. Hula daw. Lapit ka dyan. Ayaw mo kumuha ng bola eh. Lumayo ka pa lalo. Pagkas ako, Omar. Didiretso si Omar, oh. Nako, masyadong malakas. Bro, time out mo bro. Ang daming error. Pinato na, kaya Arriba. In and out. Tobias. Wala. Nakuha ni Omar. Hop. Pushing foul para kay Josel. Warning for foul out. Josel. Warning nga. Napakalitan ka tuloy. Nakuha ni Simpas. Oh! Wala, non-counted. May tawag muna. Si Fernandez ang tinawagan. First personal foul, Fernandez. Warning for penalty. Kakagigil. Gigigil ako eh. Sa ilalim ng basket ang bola. 12 seconds to shoot, 12 seconds. Up to sa court. Tobias. Nice basket ka. 6:40. Josel. Graduate na rin sana yun eh. Pinalitan ng foul yun eh. Pili. Didiretso si Pili. Oh, tinawagan. Number 5, up to sa court. Ilan? Warning for penalty. Pili. 5 seconds to shoot. Seconds violation, hindi tumama. Substitution. Dred. At Pusakur. Nakuha ni Pili. Omar. Sari sa ilalim. Uy, lumabas. Nagagawan. Fernandez. Pili. Diretso. Backing violation. Nandito ka na, tumagos ka pa. Napakingan ka na. Nandito na, tumagos pa na kabila. Tobias, nabitawan.
74 against 66, head office. Odiguma. Ipili. 10 seconds to shoot. Josel. Bola ang inabot. Odiguma. Wala. Nakuha nila. Hindi, naagaw kasi ng bola eh. Nagtatapi ka ng bola eh. Pasok. Nakitubyas. Oh, tinawagan si Digoma. Si Josel. Sino ba? Digoma? Josel. Josel ang tinawagan. Ilan? Third personal foul, Josel. First team foul, may po. Simpas sa ilalim, umikot, nag-fake. Sino tinawagan rin? Labas muna si Ronald, pasok si Alasan. Sino? Josel, warning for foul down. Josel, warning for foul down. Two shots para Simpas. Di, 32 ang ingon ni Juan kanina. Dito ba? Ha? Diguma daw, Diguma. Wala, ba't pinalitan? Pasok. Dredd. Check niyo yung foul, Dredd. Arriba. Umariba. Nag-drop, tapos. Nakuha niya Alasan. Simpas. Pumpias. Umar. Dito si Umar, oh. Alasan, oh. Rosarin. Fade away jumper. Wala. Nakaya Alasan sa ilalim. Laki. Sa ganda pa rin. Basket count. Arriba. Umariba na naman. Wala. Up. Number 23 ang foul. Pasok ang una. Pasok ang pangalawa. Walang mapasaan. Simpas. Umar. Rosario na bitawan. Arriba. Oh! Remaining time 5 minutes and 4 seconds. Ang score 80 against 76. Head office. Simpas sa ilalim. Tinawagan. Sabok panggun-bungun. Ay, mag-referee na ang referee may desisyon na wala mamilabot rin sa lamisa.
maayo na. Hernandez, wala. Nakuha ni Arriba. Hernandez for 3. Wala. Nakuha ni Omar. Josepas. Tobias. Sari sa ilalim. Basket ka. Hernandez Duberitso. Ha? Tinawagan si Alasan. Penalty situation. Walang foul doon. Ilang fouling one? May talaga itong maruruskal po eh. Walang foul doon. Ilang foul ni Hasan? 2 shots para kay Fernandez. Pasok ang una. Wala, pangalawa na kay Hasan. Tumumar. Na kay Tobias. Didiretso si Tobias. Nice 2 points. Naagaw ni Umar. Didiretso si Umar. Basket ka. To Fernandez. Arriba. Gomez for 3. Wala, nakisarin. Simpas. Tobias. To Simpas. Umar. Masyadong malakas. To Umar naman. Basket ka. Wala pa. Masyadong malakas. Nakisarin. Wala. Nakakay Fernandez. To Arriba. Dumiretso si Arriba. Pasok. Nakakay Tobias. To Umar. Arriba. Nakakay Gomez. Time out. Yun, ito yung score natin. 89-96. Mga boss ha, pasensya na. Sir, pasensya na. Okay lang yun. Pasensya kayo ba ya? Marag nagsamok-samok ko ron ha. Unang tawag nila eh, kaso may lumapit lang kasi. Oo, ayun nga, nakita ko. 2-3. 2-3. Oh, 2-3. 2-3 tayo. Ito, panchit. Sukrat. 2-3. Okay, nagano ka? Siyempre. Kasi gigil din ako sa inyo eh. Consumption din ako pag nanonood eh.